हा माझा पहिलाच व्हिडिओ आहे. आज स्कूलमध्ये ॲन्युअल डे सेलिब्रेशन होता म्हणून सर्वजण तयार होऊन स्कूलमध्ये जाण्यासाठी निघाला होता आणि त्याचं मटकणंही चालूच होतं. मुलांना 1 ते दीड तास अगोदर स्कूलमध्ये बोलवलं होतं म्हणून अगोदर पप्पांनी त्याला नेऊन सोडलं आणि नंतर आम्हीही स्कूलमध्ये जाण्यासाठी निघालो होतो. आम्ही गेल्यानंतर अर्ध्या पाऊण तासात गेस्टही आले होते आणि गेस्टनी दीप प्रज्वलित करून सगळ्यात आधी स्वागतगीत झालं. शिवं शिवं भव हरं हरं नमामीश्वरं प्राणेश्वरं पंचभूतेश्वरम् अनादीश्वरम् आदिश्वरं सर्वकारेश्वरं शिवं शिवं भव हरं हरं शिवं शिवं भव हरं हरं शिवं शिवं भव हरं हरं विना ఐదో ఇంకొకటున్నది పైన అది చూస్తున్నది నువ్వేమి చేసినా పంచభూతాల సాక్షిగా పంచభూతేషు సాక్షిగా పాఠం చెబుతది పాపం పండిన రోజున శివం శివం భవ హరం హరం 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 అనంతనయనం ఆకాశం యుగాది క్షణాలకైనా నిగూఢ నిదానకైనా shelter for countless creatures. We are here to plead to save Mother Earth, keep it clean and green. Forests are home to animals, offering places to hide from predators, raise young ones, and find refuge from harsh weather. Let's keep our Mother Earth green and the king of the jungle breathe. Thank you. अब हम इंसान इस धरती पर आराम से रह सकते हैं क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग्स है, फैक्ट्रीज है, मॉल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है. हा 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 हा. अब मैं ये सब ट्री कट करके यहाँ पर I am a tree, I give you fruits. I am a tree, I give you medicine. I
I am a tree. I give you oxygen. I am a tree. I give you environment. कार्यक्रम संपल्यानंतर रात्री घरी यायला खूप उशीर झाला होता. सर्वज्ञ खूप थकलाही होता आणि त्याला खूप झोपही आली होती. इथे खुर्चीत बसूनच तो जांभळ्याही द्यायला लागला होता. आणि मी माझा ब्लॉग इथेच संपवत आहे. सो बाय अँड थँक्स फॉर वॉचिंग.